वाच भक्तानुकंपिन् सर्वज्ञ हृदयं पापनाशनं गायत्र्याः कथितं तस्मात् गायत्र्याः स्तोत्रम् ईरय। श्रीनारायण उवाच आदिशक्ते जगन्मातः भक्तानुग्रहकारिणी सर्वत्र व्यापिके अनन्ते श्रीसन्ध्येते नमोस्तुते त्वमेव सन्ध्या गायत्री सावित्री च सरस्वती ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री रक्ता श्वेता सितेतरा प्रातर्बाला च मध्याह्ने यौवनस्था भवेत् पुनः वृद्धा सायं भगवती चिन्त्यते मुनिभिः सदा हंसस्था गरुडारूढ़ा तथा वृषभवाहिनी ऋग्वेदाध्यायिनी भूमौ दृश्यते या तपस्विभिः यजुर्वेदं पठन्ती च अंतरिक्षे विराजते सा मगापि सर्वेषु भ्राम्यमाणा तथा भुवि रुद्रलोकं गता त्वं हि विष्णुलोक निवासिनी त्वमेव ब्रह्मणो लोके अमर्त्य अनुग्रह कारिणी सप्तर्षि प्रीतिजननी माया बहुवरप्रदा शिवयोः कर नेत्रोत्था ह्यश्रु स्वेद समुद्भवा आनन्दजननी दुर्गा दशधा परिपठ्यते वरेण्या वरदा चैव वरिष्ठा वरवर्णिनी गरिष्ठा च वरार्हा च वरारोहा च सप्तमी नीलगंगा तथा संध्या सर्वदा भोगमोक्षदा भागीरथी मर्त्यलोके पाताले भोगवत्यपि त्रिलोकवाहिनी देवी स्थानत्रय निवासिनी भूर्लोकस्था त्वमेवासि धरित्री लोकधारिणी भुवो लोके वायुशक्तिः स्वर्लोके तेजसां निधिः महर्लोके महासिद्धिः जनलोके जनेत्यपि तपस्विनी तपोलोके सत्यलोके तु सत्यवाक् कमला विष्णुलोके च गायत्री ब्रह्मलोकदा रुद्रलोके स्थिता गौरी हरार्धांग निवासिनी अहमः महतश्चैव प्रकृतिस्त्वं हि गीयसे साम्यावस्थात्मिका त्वं हि शबल ब्रह्मरूपिणी ततः परा पराशक्तिः परमा त्वं हि गीयसे इच्छाशक्तिः क्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिः त्रिशक्तिदा गंगा च यमुना चैव विपाशा च सरस्वती सरयूः देविका सिन्धुः नर्मदा इरावती तथा गोदावरी शतद्रूश्च कावेरी देवलोकगा कौशिकी चंद्रभागा च वितस्ता च सरस्वती गंडकी तापिनी
तोया गोमती वेत्रवत्यपि इडा च पिङ्गला चैव सुषुम्ना च तृतीयका गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूषा पूषा तथैव च अलम्बुषा कुहूश्चैव शङ्खिनी प्राणवाहिनी नाडी च त्वं शरीरस्था गीयसे प्राक्तनैः बुधैः हृत्पद्मस्था प्राणशक्तिः कंठस्था स्वप्ननायिका तालुस्था त्वं सदाधारा बिन्दुस्था बिन्दुमालिनी मूले तु कुण्डलीशक्तिः व्यापिनी केशमूलगा शिखामध्यासना त्वं हि शिखाग्रे तु मनोन्मनी किमन्यत् बहुनोक्तेन यत्किञ्चित् जगतीत्रये तत्सर्वं त्वं महादेवी श्रिये सन्ध्ये नमोऽस्तुते इतीदं कीर्तितं स्तोत्रं सन्ध्यायां बहुपुण्यदं महापाप प्रशमनं महासिद्धि विधायकं य इदं कीर्तयेत् स्तोत्रं संध्याकाले समाहितः अपुत्रः प्राप्नुयात् पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात् सर्वतीर्थ तपोदान यज्ञयोग फलं लभेत् भोगान् भुङ्क्त्वा चिरङ्कालम् अन्ते मोक्षम् अवाप्नुयात् तपस्विभिः कृतं स्तोत्रं स्नानकाले तु यः पठेत् यत्र कुत्र जले मग्नः सन्ध्या मज्जनजं फलं लभते नात्र सन्देहः सत्यं सत्यञ्च नारद शृणुयात् योऽपि तद्भक्त्या स तु पापात् प्रमुच्यते पीयूष सदृशं वाक्यं सन्ध्योक्तं नारदेरितम् इतीदं कीर्तितं स्तोत्रं सन्ध्यायां बहुपुण्यदं महापापप्रशमनं महासिद्धिविधायकं य इदं कीर्तयेत् स्तोत्रं सन्ध्याकाले समाहितः अपुत्रः प्राप्नुयात् पुत्रं धनार्थी धनमाप्नुयात् सर्वतीर्थतपोदान यज्ञयोगफलं लभेत् भोगान् भुक्त्वा चिरङ्कालम् अन्ते मोक्षमवाप्नुयात् तपस्विभिः कृतं स्तोत्रं स्नानकाले तु यः पठेत् यत्र कुत्र जले मग्नः सन्ध्यामज्जनजं फलं लभते नात्र सन्देहः सत्यं सत्यञ्च नारद शृणुयाद्योऽपि तद्भक्त्या स तु पापात् प्रमुच्यते पीयूषसदृशं वाक्यं सन्ध्योक्तं नारदेरितम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे गायत्री स्तोत्रं नाम पंचमोऽध्यायः।